Još jedna istaknuta ličnost ovoga puta ruske istorije, ruske umetnosti, mogu da kažem, Nikolaj Krasnov simbolizuje tu duboku vezu srpskog i ruskog naroda. Nikolaj Krasnov je poznati ruski arhitekta, dvorski arhitekta, bavio se naravno i arhitekturom, i umetnošću, i crtanjem, i vajarstvom. Poznat je po tome što je 1911. godine na Krimu izradio čuveni letnjikovac cara Nikolaja II. Livadija. Ta letnjikovac i danas postoji, to je onaj dvorac u kome je bila održana konferencija 1943. godine Staljin, Roosevelt i Churchill. Ja sam bio u tom letnjikovcu, doduše pre nekih 20 i više godina, i čini mi se da je to jedno najprijatnije mesto na svetu zbog klime, zbog stalne temperature, zbog lepote tog mediteranskog rastinja. Nikolaj Krasnov je, nažalost, posle revolucije 1917. godine, kao i većina, ogroman broj ruskih umetnika, naučnika, ruske elite, oficira, generala, bio prinuđen da beži. Pobegao je prvo na Galipolje, potom na Maltu i 1922. godine stigao je u Beograd. Znajući, naravno, u Beogradu da je on bio dvorski arhitekta Nikolaja II, vrlo brzo je dobio značajno mesto u arhitektonskom odeljenju Ministarstva građevina. Kao čuveni majstor, Nikolaj Krasnov je odmah započeo svoj veliki umetnički rad u Beogradu i širom tadašnje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i uradio je izuzetno mnogo prelepih dela. Jedno od prvih njegovih dela u Beogradu bila je crkva Ružica na Kalemegdanu. Malo ljudi zna da je crkvu Ružicu izradio Nikolaj Krasnov. Posle toga on je uradio još jako mnogo građevina. Praktično sve ono što je, ili skoro sve ono što je lepo u današnjem centru Beograda, urađeno je direktno rukom Nikolaja Krasnova ili njegovih ruskih saradnika. Na prvom mestu to je enterijer današnje Narodne skupštine. Naravno, još ranije je započeto podizanje skupštine, ali sam enterijer unutra, znači lusteri, vrata, prozori, stubovi i tako dalje, delo su Nikolaja Krasnova. Današnja vlada Srbije, na uglu ulica Nemanjine i Kneza Miloša, takođe je delo Nikolaja Krasnova, koje je tada bilo urađeno za Ministarstvo finansije, dakle današnja vlada Srbije, to je bivša zgrada Ministarstva finansija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Preko puta vlade Srbije danas se nalazi Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, to je takođe zgrada koja je delo Nikolaja Krasnova. U vreme kada je on izgradio tu zgradu, to je bila zgrada za Ministarstvo šuma i ruda Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Pored tih zgrada, on je uradio još niz uglednih, veoma značajnih zgrada u Beogradu. Na prvom mestu to je zdanje Staroga dvora na Dedinju, sa celom enterijerom Staroga dvora i sa kapelom, odnosno crkvom posvećenom Svetom Andreju Prvozvanom. Sveti Andrej Prvozvani bio je prvobitna slava dinastije Karađorđevića. Takođe je manje poznato da je crkvu Svetog Đorđa na Oplencu, mauzolej dinastije Karađorđevića, koji je doduše počeo da se radi još pre Prvog svetskog rata, ali ceo njegov enterijer bio je delo Nikolaja Krasnova. Pored tih stvari, Nikolaj Krasnov je uradio spomen kosturnicu na ostrvu Vidu u Jonskom moru, gde su, kao što znate, sahranjene velike broj srpskih vojnika i oficira posle Golgote preko Albanije. Takođe je bio saradnik na izradnji groblja, spomen groblja na Zejtinliku u današnjoj Grčkoj. 1923. do 1925. Nikolaj Krasnov je obnovio kapelu, Njegoševu kapelu na Lovćenu po nalogu i po dogovoru sa tadašnjim kraljem Aleksandrom Karađorđevićem. Naime, Njegoševa kapela je bila podignuta još negde 1850 i neke godine u 19. veku. Austrijska armija je 1916. godine srušila Njegoševu kapelu, Njegoševe kosti prenela na Ivanova korita i Njegoševa kapela je dočekala prvi oslobođenje 1918. godine strušena. Dakle, Nikolaj Krasnov je bio onaj čovek koji je obnovio onu prelepu Njegoševu kapelu, koja je praktično stajala sve do 1970. godine, kada je tadašnja separatistička vlast u Crnoj Gori uz podršku ekstremnih hrvatskih krugova umesto te prelepe kapele koja je srušena
podigla ono čudo od mauzoleja na Lovćenu, rad Ivana Meštrovića, i uz pomoć, sećam tih dana, uz pomoć nekih pododbora Matice Hrvatske iz Drniša i drugih ondašnjih, da kažem, ekstremnih hrvatskih krugova. U svakom slučaju, Nikolaj Krasnov je ostavio dubok trag u istoriji Srbije, u istoriji Kraljevine Jugoslavije, podigao izuzetno mnogo značajnih dela. Naravno, on je radio i neke privatne kuće u Beogradu, ih ne bi pominjao sada, recimo, braće Jugovića u Knezi Mihajlovoj ulici. To je jedna grandiozna figura ruskog umetnika koji je ostavio dubok pečat na umetnosti i Beograda i cele Srbije. On je uglavnom radio u duhu jednog istorijskog realizma, istorijskog romantizma, želeći da kroz, kao što pogledajte danas te zgrade Vlada Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova, želeći da monumentalnošću tih zgrada naglasi važnost i značaj nove države koja se stvarala i u koju su tada svi verovali.